আজকে আমাদের জন্য একটা ভালো দিন। ধুবড়ি টু তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি ট্রেনটা আজকে আমাদের সাভারগ্রামে প্রথম স্টেশনে দাঁড়াইলো। আমরা সবাই এতে বেশি আনন্দিত হইলাম এর জন্য। আর এর জন্য বিভিন্ন লোক সহায়তা করেছে, টাউন কমিটি সহায়তা করেছে, ব্যবসায়ী সমিতি সহায়তা করেছে, বিভিন্ন সংগঠন এর জন্য সহায়তা করেছে। একটা ভালো প্রোগ্রাম হইলো আজকে আমাদের জন্য একটা ভালো দিন। আমরা ভবিষ্যতে চেষ্টা করবো যে রাজ্য রেল স্ট্যান্ড যেন ভবিষ্যতে দাঁড়ায় বা সাভারগ্রাম स्टेशन उन्नति है। नमस्ते सभी को। आज विषय तो सबको पता है, धुबड़ी से तिनसुकिया जो ट्रेन जाती थी उसका स्टॉपेज आज हमें सापटनगर वासियों को मिला है। तो मैं विशेष धन्यवाद जो है हमारे एक्स DRM सर एवं हमारे वर्तमान DRM सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं सापटग्राम वासियों की तरफ से। आपकी इस दया दृष्टि जो हमारे ऊपर बनी और आपने ये हमें सैंक्शन दिया। अब गुजारिश आगे की ये रहेगी, हम प्यासे बहुत हैं। आज नज़ारा आपके रेलवे से जो भी पदाधिकारी आए थे उन्होंने नज़ारा देखा, हम प्यासे बहुत हैं, बड़े अरसे से प्यासे हैं। आज उस प्यास में थोड़ा सा हमें कुछ मिला है, हमारी थोड़ी सी प्यास शांत हुई है। लेकिन हमें रिटर्न आने के लिए जो ट्रेन की प्रॉब्लम हमारी हो रही है, रिटर्न आने की जर्नी के लिए 10 बजे तक जैसे कोई ट्रेन हमें यहाँ मिल जाए तो सापटग्राम वासी यहाँ पे टाइम से पहुँच जाए, वो हमारी व्यवस्था जो है अभी तक खुल नहीं रही है। इसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप इस विषय में जितना हो सके जल्दी हो सके आप सापटग्राम वासियों को ये सुविधा दे के हमें बहुत बहुत जो है सुख लाभ या जो हमारी सुविधा का आप व्यवस्था करके दें। धन्यवाद। আজকে আমার এখানে এসে খুব ভালো লাগলো, কারণ সাপটগ্রাম খুব সব জনগণই আমাদের সহযোগিতা করছে। এরকম প্রত্যেকটা কাজে যদি আমাদের সহযোগিতা করে তাহলে আমাদের সাপটগ্রামের উন্নতি হবে। আমাদের সবারই একই উদ্দেশ্য ছিল ট্রেন এখানে স্টপেজ। তো যাই হোক, এই ট্রেনটা এখানে স্টপেজ হয়েছে, এর জন্য আমাদের সকলেরই প্রচেষ্টা। শুধু মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকেই আমরা সহযোগিতা করি না, আমাদের সাথে ব্যবসায়ী সমিতি, সাপটগ্রামের জনগণ, প্রত্যেকটা সংস্থাই আমাদের সহযোগিতা করছে। আর সকলের প্রচেষ্টাই আজকে এই স্টপেজটা হয়েছে। আর রেল কর্তৃপক্ষ তো আমি আগে বলবো, এরা যদি সহযোগিতা না করতো তাহলে এইটা হতো না। তো আমরা চাই সাপটগ্রামকে আরও উন্নতির দিকে আগে নিতে, আমাদের রাজ্য রানীটা যাতে স্টপেজ হয় এটার জন্য আমরা চেষ্টা করব। আর বিশেষ কিছু বলছি না। সাপটগ্রামের জনগণকে আমার তরফ থেকে প্রচণ্ড ধন্যবাদ আর সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আজকে এখানেই